बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 23 यानी एक्सरसाइज नंबर 23 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस मश्क में हम आपको ऐसे दो लफ्ज़ों के बारे में बतलाएंगे जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में कसरत से वारिद हुए हैं। उनमें पहला लफ्ज़ है क़द। क़द किसी काम के तकमील पा जाने या माजी या पास में मुकम्मल हो जाने की खबर देता है और इसीलिए क़द का तर्जुमा बेशक किया जाता है, यानी ये काम मुकम्मल हो चुका है, इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मसलन कुरान पाक के इस आयत पर नजर डालें, क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी बेशक ईमान वाले फलाह या मुराद पा गए हैं या पा चुके हैं। अगर लफ्ज क़द पर लाम ताकीद लगा दें तो एक और नया लफ्ज लक़द बन जाता है जो काम के क़तई तौर पर मुकम्मल हो जाने की ताकीद पर पूरा जोर देता है, जिससे बेशक, अलबत्ता, यकीनन या बिला किसी शक व शुबा जैसे माने पैदा हो जाते हैं। मसलन कुरान मजीद की इस आयत शरीफा पर गौर करें, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया। इन मिसालों की रोशनी में आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ क़द और लक़द मुख्तलिफ आयत में इस्तेमाल हुए हैं। Dear viewers and students, this is our exercise number 23 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning and usage of two new words, qad and laqad, in the ayat of the Holy Quran. The word qad is repeatedly used in several ayat of the Holy Quran and gives the meaning of indeed, certainly, or undoubtedly. It is used to indicate that the action has been completed in the past. When letter lam with fatha is attached to qad, it becomes laqad and further emphasizes that the act has already been completed in the past. Again, laqad is translated as surely, undoubtedly, or certainly. Let's now focus on a few examples of the Holy Quran in which both qad and laqad are used in the above mentioned sense. यहाँ मिसाल के तौर पर एक आयत पेश की जा रही है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, और यहाँ पर दो रेड डॉट्स भी आपको नजर आ रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले हम बतला चुके हैं, ला एंड फी। लक़द खलक़ना, अलबत्ता हमने पैदा किया, अल इंसाना, इंसान, फी यानी में, अहसनी बेहतरीन, तक़वीम यानी सांचा या साख्त, और जिसका तर्जुमा होता है मुकम्मल। अलबत्ता बाज़ दफ़ा इसको बेशक भी कहा जाता है, अलबत्ता और भी ट्रांसलेट किया जाता है, अलबत्ता हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। And the English translation of the same ayat is, indeed we created man in the best mold. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें क़द इस्तेमाल हुआ है, क़द ख़ाब मन दस्साहा। क़द यानी तहक़ीक़, ख़ाबा नामुराद हुआ, मन यानी जो या जिस, दस्साहा उसे खाक में मिलाया। पूरा तर्जुमा ये हुआ, तहक़ीक़ नामुराद हुआ जिसने उसे खाक में मिलाया। And the English translation of this ayat is, and indeed he fails who buries it. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। यहाँ पर आपको
ایک ریڈ ڈاٹ بھی نظر آ رہا ہے فی پر، جس سے پہلے استعمال ہو چکا ہے اور جس کے بارے میں ہم تفصیلات بتا چکے ہیں. لقد یعنی تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی یعنی میں، کبد مشقت یعنی تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں گرفتار پیدا کیا. And the English translation is certainly, or certainly is referring to laqad. Certainly we have created man to be in hardship. ایک اور آیت پر غور کرتے ہیں جس میں قد استعمال ہوا ہے. قد افلح من تزکا، قد یعنی یقیناً، افلح اس نے فلاح پائی، من یعنی جو، اور من کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلات بتلا چکے ہیں اسی لیے اس پر ریڈ ڈاٹ ہے. تزکا پاک ہوا، یعنی یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا. And the English translation of this ayat is certainly on he has succeeded who has purified himself. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں لقد استعمال ہوا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور یہاں پر دو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، لام فتحہ پر، لا اور فی کے اوپر، جس کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے. لقد کانا، لقد یعنی تحقیق، کانا ہے یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، فی ہم ان میں، اسوتن چال یا نمونہ، حسنہ بہترین، یعنی یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے. And the English translation here is certainly there is for you in them an excellent example. ایک اور مشہور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں لقد استعمال ہوا ہے اور یہاں پر 4 ریڈ ڈاٹس بھی ہیں جن کے بارے میں پچھلی ایکسرسائزز میں بیان کیا جا چکا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ اور تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل تو کیا، من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، یعنی اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. And this ayat is translated in English as, and certainly we have made the Quran easy for remembrance, so is there any who will receive admonition. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس پر ریڈ ڈاٹ کو بھی ملاحظہ فرمائیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، و یعنی اور، ما نہیں، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، یا تو، رسول ایک رسول، قد خلت یہاں خط کا استعمال ہوا ہے، البتہ گزرے، من قبلی ہی ان سے پہلے، اور رسول رسول کی جمع رسول ہے، یعنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول. And the English translation of this ayat is, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not but a messenger. Certainly many messengers have passed away before him. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں قد استعمال ہوا ہے. قد افلح المؤمنون، قد افلح یعنی فلاح پائی، کامیاب ہوئے، المؤمنون مومن کی جمع،
यानी फलाह पाई, कामयाब हुए मोमिन। And English translation is, indeed the believers are successful. हाजरीन, इस मिसाल के साथ ही हम आज की एक्सरसाइज नंबर 23 को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मश्क नंबर 24 लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।